Uh, good morning, everybody. Thank you. We welcome Pastor James. Pastor James. Praise God. Good menyambut morning, everyone. puji Tuhan, selamat pagi semuanya. So, Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, as we come before your word this morning, pada waktu kami masuk ke dalam firman-Mu pagi ini, Father, we are expecting for the Spirit of God to lead and teach and guide us. Bapa, kami menantikan untuk Engkau, Roh-Mu sendiri yang membimbing, memimpin, mengajar kami. Father, thank you that the Spirit of God is our teacher and our guide. Bapak, terima kasih karena Roh Tuhan adalah pembimbing kami dan guru kami. So, Father, we open our hearts to hear what the Spirit of God has to say. Bapak, kami membuka hati kami untuk mendengarkan apa yang harus dikatakan oleh Roh Kudus. Thank you, Father. Terima kasih, Bapak. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. The past 3 weeks, 4 weeks, Selama 3-4 minggu terakhir ini, I have had a very heightened sense saya sungguh mengalami suatu hal yang begitu berturut-turut, of the Spirit of God on me as I have yaitu been studying and writing. pada adanya Roh Kudus ada di atas saya, di dalam saya pada waktu saya menulis, merenung dan menulis. And I have been careful who I talk to. I've been careful the places I go, because the Spirit of God lives or thrives in environments. Saya berhati-hati dengan tempat yang saya datangi atau kepada siapa orang yang saya bicara, karena Roh Kudus itu berpengaruh kepada lingkungan. So I've been careful about, for example, I've been careful about even if I'm watching the news, I'm careful about what kind of news is available. I'm careful about those kind of things, because the Spirit of God, there is a sensitivity that you can develop with the Spirit of God. Jadi saya berhati-hati terhadap beberapa hal, setiap hal bahkan, termasuk juga mendengarkan berita. Karena Roh Tuhan itu merupakan roh yang sensitif. And so the past few days, the past few weeks, it's just been heavy on me. I'm careful, like I said, I'm careful about who I talk to. I'm careful about the people around me. I'm just being careful. It's tender. Roh itu mempengaruhi lingkungan kita yang sensitif. Karena itu saya berhati-hati dengan orang yang saya bicara dan juga lingkungan. Karena Roh Tuhan itu begitu lembut. You and I, saya dan saudara, can develop a sensitivity to the Spirit of God. Bisa meningkatkan suatu kepekaan terhadap Roh Tuhan. You and I, saudara dan saya, amin, can learn to develop a sensitivity to the anointing. Bisa belajar untuk meningkatkan kepekaan terhadap urapan. The Christian life cannot be lived. Kehidupan kekristenan tidak bisa dijalani outside of a sensitivity to the anointing. Di luar dari kepekaan urapan. And this is something you can learn. Ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. You know, this is why, inilah sebabnya, as believers, sebagai orang percaya, some places and some things and even some people you have to stay away from. Beberapa tempat, beberapa hal, bahkan beberapa orang yang saudara harus hindari. It's not because they will dirty you. It's not because there is demons. It's not because of those kind of situations. Bukan karena ada roh jahatnya, bukan karena mengotori saudara, bukan hal-hal yang seperti itu. But it's because some people carry an environment that can numb down the anointing, numb down the presence of the Spirit of God around you. Tetapi karena keberadaan orang-orang itu bisa mempengaruhi keberadaan Roh Kudus atau membuat saudara saudara mati rasa terhadap Roh Kudus. And so you know, especially when there is a flow of the Spirit of God. Jadi khususnya pada waktu terjadi suatu aliran dari Roh Kudus, it's important that we as believers learn how to maintain the flow of the Spirit of God. Pentinglah kita sebagai orang percaya untuk menjaga aliran Roh Tuhan tersebut. I remember a few years ago, we were in Indonesia laying hands on everybody at the end of the service.
Not Saya in ingat, CLC, outside of CLC, not in CLC, somewhere else. saya ingat beberapa tahun lalu sedang menumpangkan tangan kepada beberapa orang dalam ibadah, bukan ibadah CLC, tapi ada di tempat lain. And after we laid hands on a few people, they went back to their seat, and when they went back, they started talking. Setelah ditumpangi tangan, orang-orang tersebut kembali ke tempat duduknya, tapi mereka mulai ngobrol-ngobrol. And so here we are in the front, we're still laying hands on people, people are still meeting the Lord, people are still getting an encounter from the Spirit of God, people are still getting healed. And Jadi- there they were back there talking. Jadi situasinya di depan situ masih beberapa orang ditumpangi tangan, ada yang dilawat Roh Kudus, ada yang mengalami kesembuhan, tetapi orang-orang yang berada di belakang itu malah ngobrol. And so we had to stop the service and say, hey, all of you at the back, stop talking. Jadi Make room for the Spirit of God to move. Jadi harus sejenak dihentikan ibadahnya dan menegur orang-orang yang ada di belakang, berhentilah ngobrol, karena jadilah sediakanlah ruang bagi Roh Kudus. More than ever before, Lebih we dari have to sebelumnya. be spirit sensitive. Kita harus peka akan roh. Because if you're not spirit sensitive, we'll miss out on what God wants to do in our lives. Karena kalau kita tidak peka akan roh, kita akan kehilangan hal-hal yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. So these past few weeks have been a very sensitive time for me. Jadi beberapa minggu terakhir ini merupakan suatu waktu yang peka buat saya. Even my physical appetite have changed. Bahkan selera jasmani saya itu berubah. Did you know that when the Spirit of God comes on you, when the anointing is on you, your physical appetite change? Oke, saudara tahu bahwa pada waktu Roh Tuhan itu sedang menaungi saudara, selera jasmani saudara itu bisa berubah. I just found out this morning, actually, I lost 5 pounds. Saya baru aja tahu bahwa pagi ini tadi saya baru tahu bahwa saya itu berat badan saya berkurang 5 pon. Not on purpose, just because I've been in a different environment. Bukan sengaja, tapi karena saya sedang berada di lingkungan yang berbeda. So here's why I'm saying all of that. Jadi ini sebabnya kenapa saya katakan tadi semua ini. Every time we meet like this, Setiap kali kita bertemu seperti ini, every time you all meet in Serpong, setiap kali saudara berkumpul di Serpong, our heart must be tuned hati kita harus terhubung to make room for the Spirit of God to speak. untuk menyediakan ruang bagi roh Tuhan You sendiri untuk should not just bicara. come to church just for the sake of coming to church. Bukanlah cuman karena datang aja ke gereja. Our heart must be prepared to hear what the Spirit of God has to say to us. Tetapi hati kita harus siap untuk mendengarkan apa yang harus dikatakan roh Tuhan kepada kita. Whether we meet on a Zoom room, and I know that the Serpong group also meets on a Sunday, whether you meet in Serpong, our heart must come ready to hear what the Spirit of God has to say. Our heart must decide to be sensitive to let the Spirit of God speak. Apakah kita berkumpul secara Zoom seperti ini, ataukah berkumpul di Serpong seperti setiap hari Minggu dilakukan, tetapi hati kita harus siap untuk peka terhadap roh yang akan berbicara. One of the most painful things I see in ministry is when I meet people who have a dullness to the anointing of God. Salah satu hal yang paling menyedihkan sebagai pelayan Tuhan bagi saya adalah kalau ada orang-orang itu yang itu kayak tidak peka akan roh. And CLC, you and I, Dan saudara CLC in the end time generation, yang adalah generasi akhir zaman, we cannot afford to be dull to the Spirit of God. kita tidak boleh itu menjadi tidak peka akan Roh Kudus. We must be sensitive to the flow and the rhythm of the Spirit of God. Kita haruslah peka kepada irama dan kepada aliran roh. So again, as you are hearing God's word, let your heart listen, not just your ears. Biarlah pada waktu saat ini saudara mendengarkan firman, biarlah hatimu juga mendengarkan, bukan hanya telinga saja. As you know, yesterday, you may have heard yesterday, there was a very major legal change in America. Seperti yang saudara mungkin sudah ketahui, ada suatu perubahan peraturan hukum yang sangat besar di Amerika. America has had 50 years of legal abortion.
Amerika itu telah selama 50 tahun itu bahwa aborsi itu legal. During the 50 years, Selama 50 tahun, 63 million babies were aborted. sejumlah 63% itu bayi itu telah diaborsi. And the church in America has been praying hard, and it changed yesterday. Dan gereja-gereja di Amerika telah begitu kuatnya berdoa dan terjadi perubahan kemarin. And I was sitting there working on my book when the news came and I saw it on TV. Saya sedang mengetik untuk menulis buku dan saya memperhatikan ada berita di TV. And one of the first things I thought of, CLC, dan salah satu hal yang saya pikirkan, CLC, listen, dengar, God can change the laws of the land. Tuhan itu dapat merubah peraturan negara. If that can happen here, that can happen in Indonesia also. Kalau itu bisa terjadi perubahan di Amerika, berarti bisa juga terjadi di Indonesia. The laws that Indonesia needs to change so that it will favor the Church of Jesus Christ can be changed. Hukum yang terjadi, yang berlaku di Indonesia, yang mungkin harus dirubah untuk mendukung gereja, itu bisa berubah. Same in Malaysia, it can be changed. Juga di Malaysia juga sama, bisa berubah. If it doesn't change nationally overnight, it can be changed in the location you are in now. Men, kalau tidak bisa berubah secara nasional di dalam satu malam, tetapi bisa terjadi perubahan di tempat di mana saudara tinggal saat ini. That means we can rise up, we can be faithful, we can be strong in faith, we can pray, and the Spirit of God can move and bring change. Itu artinya kita bisa bangkit, kita bisa menjadi kuat di dalam iman, di dalam roh, dalam doa kita, dan peraturan itu bisa berubah. I don't think anyone thought they would see this law of abortion change overnight, just like that. Saya pikir pasti orang-orang itu tidak menyangka bahwa peraturan mengenai aborsi itu bisa berubah hanya demikian saja selama satu malam. But this is the power of prayer. Tapi ini adalah kuasa doa. And CLC, I tell you, we must rise up as a praying family. Dan CLC kita harus bangkit sebagai keluarga yang berdoa. Ya. Because the will of God, the work of God for Indonesia is not finished yet. Amin. Karena kehendak Tuhan dan karya Tuhan bagi Indonesia itu belum selesai. But it will not be done just by our strength. It will not be done just by what we want. It will not be done just by more religious rules. It can only be done by our being sensitive to the Spirit of God and yielding to Him. Tetapi tidak bisa terjadi hanya dengan usaha kita sendiri, hanya dengan apa yang bisa kita lakukan, tetapi itu akan bisa terjadi perubahan dengan kepekaan kita terhadap roh. Laws can change by the Spirit of God. Hukum dapat berubah karena roh Tuhan. But break it down on a smaller level. Let's not talk about national laws. The laws that affect you, maybe in your office, maybe with your work, whatever rules are against you, those can change also. You can pray and God can move things for you. Tetapi bukan hanya hukum secara nasional, tetapi mari kita coba turun sedikit dengan hal-hal yang bersangkutan dengan diri kita, hidup kita. Misalnya peraturan di kantor, itu bisa berubah. The word of God tells us that the heart of the king is in the Lord's hand. He can turn it any way he wants. Firman Tuhan berkata bahwa hati raja ada di tangan Tuhan dan bisa dirubah sesuai kehendak Tuhan. So more than ever before, we must be a praying people. Jadi lebih daripada sebelumnya kita harus menjadi orang-orang yang berdoa. That is why this year, as we study the book of John, this is an important year for us to get into God's word in the book of John. Sebabnya tahun ini dengan tema kita membahas kitab Yohanes, kita haruslah menjadi kuat dan kita pelajari dari kitab Yohanes. Turn in your Bibles with me to John chapter 6. Coba kita buka Yohanes pasal 6. This is where we stopped last week. Last week was John chapter 5, this week we're in John chapter 6. Minggu lalu kita membahas Yohanes 5, sekarang Yohanes 6. John chapter 6, Yohanes 6 verse 2. ayat 2. Then a great multitude followed Jesus because they saw the signs which he performed on those who were diseased.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Listen carefully to how John says this. A great multitude followed Jesus because of the signs that he did on those who were sick. Dengar baik apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di sini, bahwa orang banyak berbondong mengikuti Yesus karena melihat mujizat penyembuhan yang dia lakukan terhadap orang-orang yang sakit. CLC, listen. CLC The dengar. only reason for healing is not just to bless us, but the reason for healing is to point people to Jesus. Tujuan dari mujizat kesembuhan bukan hanya untuk memberkati kita, tetapi supaya banyak orang yang bisa melihat dan mengikuti Yesus. The truth is, anything that God does is to point us to Jesus. Kebenarannya adalah setiap hal yang Tuhan lakukan itu ditujukan supaya banyak orang yang bisa mengikuti Yesus. Verse 4, jump on down. Now the Passover, a feast of the Jews, was near, and Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude come towards him. Ayat 4 dan 5. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, he said to Philip, ia berkata kepada Filipus, where shall we buy bread that these might eat? di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Now listen to Jesus' question. Where shall we buy bread so that these can eat? Dengar apa yang dikatakan Yesus, di mana kita bisa beli roti supaya mereka bisa makan. Now we know that later in the story there was at least 5,000 men alone, 5,000. Kita tahu dari kisah yang selanjutnya bahwa paling tidak ada 5.000 orang pria saja yang diberi makan. Note Jesus' question, where shall we buy food so that these can eat? Perhatikan apa yang ditanyakan Yesus, di mana bisa beli roti supaya bisa makan mereka ini? How much money Berapa banyak uang does it take yang diperlukan to buy bread for 5,000 men? Untuk membeli roti untuk orang sejumlah 5.000 yang laki-laki saja 5.000. 5,000 men alone, not including women, not including children. How much money does it take to buy bread for 5,000 men? Berapa banyak uang yang diperlukan untuk membeli roti buat yang laki-laki saja jumlahnya 5.000, belum termasuk wanita dan anak-anak. And yet Jesus said to Philip, where can we buy bread? Masih juga, tetapi tetap saja Yesus bertanya kepada Filipus, di mana bisa beli roti? Which means what? Artinya apa itu? They had money to buy bread. Berarti mereka punya uang untuk beli rotinya. Ya. Listen, Dengar, Jesus wasn't poor with just 2 stones and a stick. Yesus bukanlah Yesus yang miskin, hanya punya tongkat saja. When was the last time any of you offered to buy bread for 5,000 men? Kapan ada di antara saudara yang menawarkan diri untuk membelikan roti buat 5.000 orang laki-laki? Look at verse 6. Look at verse 6. But this he said to test Philip, for he himself knew what he would do. Tapi lihat ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mengetes Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Philip answered and said to him, verse 7, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini. So we know Jadi kita tahu that they had at least 200 denarii in their pocket. Now, paling tidak pada saat itu mereka itu punya uang sebanyak 200 dinar. so that tells me that they were not walking around in the desert with no money. Itu artinya saya jadi bisa tahu bahwa mereka, Yesus dan para murid bukannya berjalan keliling-keliling di padang gurun nggak punya uang. So the issue is, Philip did not say, Jesus, where are we going to get money to buy bread for 5,000 people? He said, where will we buy it? Not where will we get the money to buy it? Masalahnya Filipus menanyakan bahwa mana bisa cukup uangnya, bukan masalah di mana kita bisa belinya. 1 denarii 1 dinar was about 1 day's pay. itu artinya sekitar upah kerja 1 hari. So they had at least 200 days pay in the pocket there.
Jadi paling tidak mereka itu mengantongi 200 upah 200 hari kerja. Verse 8, one of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said, look, there is a little boy here with 5 barley loaves and 2 small fish. Ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudari Simon Petrus, berkata kepadanya, lihat di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. But what is this among so many? Tapi apa artinya untuk orang-orang sebanyak ini? Now, I've said this before, but think about this. Saya udah pernah menyampaikan ini, tetapi coba pikirkan. If you have 5,000 men, and again, so let's just call it 10,000 minimum, because if you got 5,000 men, you got children, you got women, at least 10,000 people. So if you have 10,000 people, kalau ya saudara ada di tengah-tengah 5.000 laki-laki, jangan bilang 5.000 lah, termasuk anak-anak dan perempuan, bilang aja 10.000. can it really be? Bisa makan? Apakah No, bisa? can it really be? Can it really be that Apakah mungkin? Apakah bisa? for 10,000 people, not a single person had any food? Bahwa sebanyak di antara 10.000 orang itu tidak ada seorang pun yang bawa makanan? It couldn't be. Kan enggak demikian lah. Some of you even now watching on Zoom, you are eating. That's why your cameras are not on. Bahkan beberapa saudara sekarang ini jangan-jangan sambil makan, makanya kameranya nggak dinyalain. How can it be that there's 10,000 people and nobody has any food? Mana mungkin di antara 10.000 orang yang ada di situ tidak ada seorang pun yang bawa makanan, bekal makanan? Nggak mungkin. Some of you ladies, in your handbag, right now in your handbag, you've got roti, you've got keripik, you've got all kinds of things in your handbag now. Nah, beberapa saudara yang perempuan pasti di dalam tas sekarang ini, pasti di dalam tas itu ada roti, ada keripik, pasti ada. So how did this little boy come? Why did we get this little boy? Jadi, bagaimana kok bisa anak kecil ini? Gimana caranya kok ketemu anak laki-laki ini? Because the others must have tried to eat it quietly, secretly, so that nobody can see. Karena pasti ada yang makan diam-diam supaya nggak ketahuan orang lain. In other words, Dan kata lain, they turn off the Zoom camera. mereka matikan kamera Zoom-nya. Now think about this. Coba pikirin ini. This little boy Anak laki-laki ini brought to Jesus 5 loaves, 2 fishes. membawa kepada Yesus 5 roti jelai dan 2 ikan. Jesus being Jesus, Yesus yang adalah Yesus, it cannot be tidaklah bisa, tidak mungkin that the disciples found the boy bahwa para murid itu yang menemukan si anak laki-laki ini and dragged the boy to Jesus with his food. dan menyeret si anak laki-laki ini dengan bekalnya. And the boy is crying, no, I want my bread, I want my fish, no. And the disciples dragged him to Jesus and said, now Jesus, here's some food. Dan nggak mungkin kejadiannya tuh anak kecil tangis-tangis, nggak mau kasih ini bekalnya, tapi dipaksa sama murid-muridnya, ini dia ada makanan, bilang ke Yesus. If that was the case, Jesus would have said, no, let the boy go. Kalau terjadi demikian, pasti Yesus akan bilang, lepaskan itu anak, jangan paksa. So that leaves us only one other option. Jadi berarti dari situasi tersebut kita bisa tahu satu hal. This boy volunteered. Berarti anak laki-laki ini menjadi relawan dengan rela. God never forces. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. But something powerful happens when we say, Lord, I willingly give. Tetapi sesuatu hal yang penuh kuasa terjadi pada waktu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memberi. Notice what Andrew said about the boy's 5 loaves and 2 fishes. Perhatikan apa yang dikatakan Andreas mengenai anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan ini. He said, what is this? It's nothing. It's just 5 loaves and 2 fishes. Yang di ayat 9, Andreas bilang, di sini ada orang anak, tapi ya buat apa? Apa artinya untuk orang sebanyak ini?
CLC, listen. CLC dengar. Don't call anything you give to God small. Jangan menganggap setiap hal yang engkau persembahkan kepada Tuhan merupakan hal yang kecil. This is not just talking about money. This includes money, but it's not just talking about money. Termasuk keuangan, tetapi bukan hanya uang saja. Your time when you pray. Waktumu pada waktu engkau berdoa. Your time when you read John with all of us as a CLC family reading John. Waktu engkau membaca kitab Yohanes bersama seluruh jemaat CLC karena kita sedang membahas kitab Yohanes. Your time when you come together on Zoom as a family so that we can have communion and have worship and study God's word. Don't call it, oh, it's just 1 hour. It's just 2 hours. Oh, it's nothing. It's small. Don't call it small, because when you give it to God, God can multiply your small and make it big for you. Amin. Waktu saudara berkumpul secara Zoom dan saudara berpikir, ini kan cuma 1 jam, 2 jam. Jangan menganggap kecil, menganggap remeh apa yang saudara berikan, persembahkan, bawa kepada Tuhan. You see, too many don't value what they have in their hand. Too many don't value the small things that they see in their eyes. They don't understand that if you can give your small to God, God can turn it into big. Amin. Ada banyak orang yang tidak pahami bahwa apa yang kecil di tangan mereka pada waktu mereka mau mempersembahkannya kepada Tuhan itu merupakan suatu hal yang besar. Banyak orang yang tidak mengerti nilai dari hal ini. CLC, I challenge you. Whatever is in your hand, whatever your 5 loaves and 2 fishes are, if you will give it to God, God can multiply it and bring it back to you. CLC, apa yang saudara punya, 5 roti dan 2 ikan milikmu, apabila engkau mau mempersembahkannya kepada Tuhan, Tuhan bisa melipat gandakannya dan memberi kembali bagimu. Again, this principle is not just money, it is everything. Prinsip ini tidak berlaku hanya pada hal uang saja, tetapi berlaku kepada semua hal. Don't just think of money when I say seed. Don't just think of money when I say give, because everything you give is seed. Jangan hanya pikir mengenai uang pada waktu saya menyebut benih ataupun persembahan, tetapi semua hal yang engkau berikan. Verse 10. Then Jesus said, make the people sit down. Ayat 10, kata Yesus, suruh orang-orang itu duduk. Now there were much places on the grass, so the men sat down in number about 500 or 5,000. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5,000 laki-laki banyaknya. You know, CLC, we are almost prophetically at this stage. We're trying to find a place to sit down. CLC kita secara nubuatan kita menyuruh orang itu untuk duduk. All of you in Jakarta, in Serpong, different places, we're trying to find a place. In Medan, we're trying to find a place to sit down. We're trying to sit down somewhere. CLC kita telah melakukan di Jakarta, di Serpong, di Medan, atau di tempat-tempat lain. Kita menyediakan tempat untuk orang bisa duduk. Verse 11, so Jesus took the loaves. 11, lalu Yesus mengambil roti itu. And when he had given thanks. Dan dia pada waktu mengucap syukur. Notice what he did. When he had given thanks, he gave it to the disciples. Ia mengucap syukur, perhatikan apa yang ia lakukan. Ia membagi-bagikannya kepada, yang pertama adalah kepada para murid. So 5 loaves. Jadi 5 roti. 12 disciples. Ada 12 orang murid. So that means if you divide 5 by 12, each disciple got less than half a loaf. Berarti kalau 5 roti dibagikan kepada 12 orang murid, berarti 1 orang murid itu dapat kurang dari setengah potong roti. 2 fish. 2 ikan. 12 disciples. Dibagikan kepada 12 murid. Now think about it. If the boy can carry the 2 fish with him. Jadi coba pikir saudara, kalau si anak laki-laki ini bisa bawa 2 ekor ikan, that means the fish is not like the fish in Manado, big fish. It's small fish like the fish in Jakarta. Artinya 2 ekor ikan yang dibawa si anak laki-laki ini bukanlah ikan yang sebesar ikan di Manado yang gede banget, tetapi atau di Jakarta ikannya kecil. So 2 fish, 12 disciples. Jadi 2
2 ekor ikan dan ada 12 orang murid. That means 6 disciples, 1 fish. Itu artinya kan satu ikan dibagi 6 orang murid. That means very little fish. Itu artinya kan potongan ikannya kecil banget. Look what happened. And when he gave it to the disciples likewise gave it to the people. Dan coba lihat apa di ayat 11 bagian akhirnya. Jadi dibagi-bagikan kepada para murid, kemudian murid-murid itu membagikannya kepada orang-orang. Notice this, the boy gave to Jesus. Perhatikan ini, si anak laki-laki memberikan kepada Yesus. Jesus broke it into even smaller pieces for the disciples. Yesus memecah-mecahkannya supaya jadi potongan-potongan kecil diberikan kepada para murid. And the Bible tells us that the disciples fed and gave to the 5,000 men as much as they wanted. Dan Alkitab mengatakan, menceritakan bahwa para murid itu membagikan kepada orang-orang sebanyak yang mereka mau. Something powerful happens when we take what is in our hand and we give it to God. Sesuatu yang penuh berkuasa itu akan terjadi pada waktu kita mau memberi kepada Tuhan. CLC, listen, I challenge you. CLC, dengan saya menantang saudara. If you think you don't have enough time, Kalau engkau pikir engkau tidak punya cukup waktu, give God your time and He will multiply time to you. biarlah engkau memberikan waktu kepada Tuhan dan Tuhan akan menyediakan waktu yang berlipat ganda bagi saudara. If you feel like you don't have enough energy, you're tired all the time. Kalau saudara berpikir tidak memiliki tenaga yang cukup, saudara sering kecapean. Give God your energy and He will multiply your energy to you. Berilah energi saudara kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan energi yang berlipat ganda kepada saudara. Because whatever you give to God, He multiply. Karena apapun yang saudara beri, persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan melipat gandakannya. If you say, God, I want to know you more. God, I want to move stronger in the anointing. God, I want to move stronger in the spirit. Kalau saudara mata Tuhan, aku ingin mengenal kau lebih lagi, aku ingin bergerak lebih kuat di dalam rohmu dan urapan. I challenge you, if you will come to God's word, if you will pray in the spirit, if you will come and seek God together with us every Sunday when we meet, you will be stronger in the things of the Spirit of God. Saya menantang saudara, saudara datang setiap minggu mempelajari firman bersama-sama. Saudara berdoa, saudara membaca firman. Saya tantang saudara melakukan semuanya itu. Because whatever you give God, He multiplies. Karena apapun yang engkau mau lakukan persembahan pada Tuhan akan berlipat ganda hasilnya. Don't put down your small gifts to God. Janganlah menganggap kecil, meremehkan apa hal kecil yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Because God brings multiplication when we give Him the work of our hands, the time of our hands, the prayer of our, whatever we give Him, He multiplies. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memultiplikasi, melipat gandakan apapun yang kita beri kepada Tuhan. Doa kita, waktu kita, tenaga kita, persembahan uang kita. Verse 12. So when they were filled, they were full. Ayat 12 mengatakan, dan setelah mereka kenyang, He said to His disciples, gather up the fragments that remain so that nothing is lost. Yesus berkata kepada para muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. In other words, what started as 5 loaves and 2 fishes, dengan kata lain, apa yang dimulai dengan 5 roti dan 2 ikan, was now enough to feed everybody. Sekarang ini sudah cukup untuk memberi makan semua orang. And there was enough for them to bungkus. Dan masih ada yang lebih dan cukup untuk mereka bungkus. Ya. Notice what happens. Perhatikan apa yang terjadi dengan Tuhan. Ya. When you give to God, not only are you full, but there is enough for you to bring home. Coba perhatikan. Apapun yang saudara berikan kepada Tuhan bukan hanya cukup bagi saudara, tetapi masih ada lebihnya untuk saudara bawa pulang. It's just like that.
This is Yes, what the demikian. anointing is. The anointing can satisfy you. The anointing can heal you. The anointing can fill you. But the anointing will also be extra, oversupply for you. There will be an overabundance, not just for you, not just for your house, but for you to have extra CLC. Amin. Begitu juga halnya dengan urapan. Urapan itu bukan hanya bisa menyembuhkan saudara, bukan hanya bisa urapan itu bukan hanya bisa memuaskan, memberkati saudara, tetapi urapan itu bisa sedemikian limpahnya sampai saudara bisa hidup melimpah dengan urapan itu. Amin. Last time, previously, whenever after church, me and Jeannie and a few of the other people from church, we would always go out to eat. Pada After waktu yang lalu, setelah selesai ibadah gereja, biasanya saya dengan beberapa orang itu pergi makan. And after that, there will always be leftover food. Dan setelah selesai makan, pasti makanannya ada sisa. And we will always bring it home. Dan selalu bungkus bawa pulang. This is what happened here in John chapter 6. Inilah yang terjadi di Yohanes pasal 6. CLC, I declare to you, God doesn't just want to take care of you, He wants to give you surplus and extra. CLC, saya menyatakannya bagimu, bukan hanya engkau diberkati, tetapi akan diberikan ekstra lebih berlimpah. That's why this year, as we study the Gospel of John, don't just eat on Sunday morning when we meet together. God wants you to eat every day. Sampai pada waktu saat ini kita mempelajari kitab Yohanes, jangan hanya makan pelajari firman itu setiap minggu, tetapi bacalah setiap hari. That's why we're challenging you. Read the chapter, read the verses that we talk about from John on Sunday so that you can eat every day. Don't wait until next Sunday to eat. Eat Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Itulah sebabnya kita mendorong untuk kita semuanya saudara membaca ayat, membaca pasal di Yohanes setiap hari Senin sampai Jumat, bukan hanya hari Minggu saja. Makan dari firman itu. And I'm believing and I'm praying that in CLC we will have a surplus. We will have extra of spiritual food, not just for our house, but for all the houses that we come into contact with. We can be a blessing to them and bring extra food to them also. Saya percaya dan saya memperkatakan bahwa kita akan memiliki makanan firman yang cukup, bahkan ekstra dan kelebihan surplus, di mana kita bisa menyampaikannya lagi kepada orang lain hal yang surplus itu. We know from the other accounts in the other gospel, kita tahu dari catatan kitab Injil yang lainnya, and here in John, that as the disciples gathered up to bring the food home, there was 12 baskets. Dan juga disebutkan di kitab Yohanes ini bahwa pada waktu sisanya dikumpulkan, itu bisa ada sisa 12 bakul penuh. Why 12 baskets? Kenapa kok bakul? 12 disciples. Kenapa 12 bakul? Karena ada 12 murid. So God gave each one their own basket. Tuhan itu memberikan masing-masing mereka itu memiliki satu basket, satu bakul sendiri. CLC, I prophesy to you, God wants to give you your own basket. Amen. CLC, aku berbuat bagimu bahwa Tuhan akan memberikan bakul milikmu sendiri. Amin. As you serve, as you give to others, you will have your own basket also. Pada waktu engkau melayani, pada waktu engkau membagi kepada orang lain, engkau sendiri pun akan memiliki bakul milikmu sendiri. Through the week, whenever I think of your faces, whenever I think of some of you, I call out, God, give them their own basket. Amen. Setiap kali kalau saya mengingat wajah saudara, saya selalu bilang, Tuhan berikan bagi mereka bakul milik mereka sendiri. The miracle started when a little boy brought his bread. Mujizat dimulai pada waktu ada seorang anak kecil yang mau memberikan rotinya. The miracle continued as each disciple continued giving the food away. Mujizat itu berlanjut, terus berlangsung pada waktu para murid mau untuk membagikannya kepada orang lain. Miracle only stopped when everyone was full. Amin. Mujizat itu baru berhenti ketika semua orang sudah kenyang. CLC, God will not stop working on your behalf until you are full in Jesus' name. CLC, Tuhan tidak akan berhenti bekerja demi dirimu sampai engkau kenyang.
If you are not full, Kalau saudara belum kenyang, God is still working. berarti Tuhan masih tetap terus If you are bekerja. not full, keep Kalau- eating, because that means God is still providing food for you. He's still bringing loaves. He's still bringing fish to you. Keep eating until you're full. Kalau saudara belum kenyang, berarti Tuhan masih terus bekerja, dan berarti saudara harus terus makan, teruslah sampai engkau kenyang. If it's physical here, not too long ago I was in a church, Belum lama ini, saya sedang berada di suatu gereja, and by the Spirit, I pointed at a certain section of the church and I said, "Oh, somebody here with a heart palpitation," and I started beating my chest like that. di dalam roh saya dengan bimbingan roh saya menunjuk kepada suatu arah dan saya berkata bahwa ada jantung yang iramanya tidak itu ada pertolongan di dalamnya. So at the end of the service, this lady who had a Russian accent came to me with her husband, and she's crying. The young Oh. lady. Dan setelah ibadah selesai, ada seorang wanita muda dengan suaminya mendekat kepada saya dan dia bicara dengan aksen Rusia. And she was crying. She said, "Oh, Pastor," she said, "I was sitting in that corner and I had been having heart palpitations for the past few months. And suddenly you turn and you describe it exactly as I was receiving it." Si ibu ini berkata kepada pastor begini, beberapa bulan terakhir itu debaran jantung saya berat, jadi detak jantungnya itu tidak beraturan. Dan saya beberapa saat terakhir terjadi seperti itu. And then she said a funny thing. She said, "Oh, I know God's not going to heal me now, but that word was just to encourage me." Dan kemudian dia berkata satu hal yang lucu bahwa saya yakin bahwa Tuhan itu menyembuhkan saya, tetapi kata-kata itu sangat menguatkan saya. And I stopped her. I said, "Why do you think God will just describe your situation but not want to heal you?" Terus saya menghentikan omongannya begini, kok kenapa Tuhan hanya menjelaskan situasimu dan bukan menyembuhkanmu juga? No, eat until you're full. Don't leave the table until you receive everything you need. Jangan seperti itu. Makan terus sampai engkau kenyang. Makan terus yang tersedia di meja sampai keperluanmu itu dipenuhi. You see, we have to know how to cooperate the Spirit of God when God is moving on something, saying something. Take everything. Don't just Kita take harus half. tahu pada waktu roh itu sedang mengalir, sedang bekerja. Ambillah, kita harus tahu saatnya dan kita harus mengambil. So CLC this week, Jadi CLC minggu ini, I'm praying over you now. sekarang saya berdoa bagi saudara In the name of Jesus, di dalam nama Yesus. that you will go on eating in Jesus' name. Amin. Bahwa engkau akan terus makan di dalam nama Yesus. Amin. If it is healing you need, go on eating. Kalau kesembuhan yang kau perlukan, teruslah makan. If it is favor you need, go on eating. Kalau perkenanan kebajikan yang kau perlukan, teruslah makan. If it is finances you need, go on eating. Kalau keuangan yang kau perlukan, teruslah engkau makan. If it is wisdom you need, go on eating. Kalau hikmat yang kau perlukan, teruslah engkau makan. And I really sense the Lord telling me this. It is a deeper walk with God that you're wanting. Go on amen. eating. Amin. Dan aku mendengar dari Tuhan, kalau suatu berjalan bersama Tuhan yang lebih dalam lagi yang kau inginkan, teruslah engkau makan. I sense this by the Spirit of God. There are some of you in the Zoom room now. Saya merasa bahwa beberapa saudara yang ada di Zoom sekarang ini, who've been hungering for a deeper walk with God. yang telah lapar dengan sesuatu yaitu berjalan lebih dalam bersama Tuhan. Because you think if I have a deeper walk with God, my mountains won't look so big, God will look big. And I'm telling you today, the Spirit of God is answering you. The answer is keep on eating. Kalau engkau melihat bahwa gunung lebih besar lagi, pahala lebih besar lagi, tetapi Tuhan berkata kepadamu, teruslah makan. Don't walk away from the table. Keep on eating, GLC, in Jesus' name. Keep on eating. Janganlah menjauh dari meja sajianmu, tetapi tetaplah berada di situ dan tetaplah makan.
Your answer is in the loaves and the fishes that God is multiplying to you. Amin. Jawabanmu berada di dalam 5 roti dan 2 ikan yang tersedia di meja. Tuhanlah yang melipat gandakan, memperbanyak buatmu. Amin. You do not stop eating until you are full. Jangan engkau berhenti makan sampai engkau kenyang. Do you know even with your life, Psalm 91 says, with a long life, he satisfies you. In other words, if you're not satisfied, keep on living. Saudara tahu, bahkan di Mazmur 91 mengatakan bahwa Tuhan akan memenuhimu, memuaskanmu. Jikalau engkau belum puas dengan kehidupanmu, berarti teruslah engkau hidup. God wants to satisfy you this week. Amin. Tuhan ingin memberikan kepuasan bagimu minggu ini. Go on eating in Jesus' name. Karena itu tetaplah engkau makan di dalam nama Yesus. On the screen now is information on how you can send your tithes and your offerings to church. Di layar akan tertera caranya saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhanmu ke gereja. Why are the tithes and why are the offerings necessary? Kenapa Why persembahan is it important? Why do we talk about it? Kenapa persembahan dan persepuluhan itu penting? Kenapa kita bahas itu? Number one, because that's what God's word tells us to do. Yang pertama karena firman Tuhan menyatakan demikian. But number two, Yang kedua, it is our way of bringing the loaves and bringing the fishes to God. itu adalah cara kita membawa 5 roti dan 2 ikan milik kita kepada Tuhan. The information is on your screen now. Informasi ada di layar. CLC, I challenge you again. This week, spend time in John chapter 6. Because this, as a family, we are reading John chapter 6 now. TLC, saya tantang saudara supaya kita sebagai keluarga bersama-sama minggu ini kita membaca di Yohanes pasal 6. Next week, we're going to talk about the other part of John chapter 6. Minggu depan kita akan bahas mengenai hal yang lain, topik lain di dalam pasal 6 ini. Put your hands towards me as I speak a blessing over you before Pastor Robert takes over again. Mari kita angkat tangan, kita arahkan kepada saya di layar sebelum saya serahkan kepada Pastor Robert. Father, thank you that as we gave it is given unto us. Bapa, terima kasih karena pada waktu kami memberi, akan diberi kepada kami. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Men will come and give to you, CLC, in Jesus' name. Amin. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan sampai melimpah ruah, manusia akan mendatangi engkau dan memberi kepadamu. Speak increase to you because you have given. Increase comes to you because you've obeyed. Increase comes to you. Eat until you are satisfied. Aku memperkatakan peningkatan penambahan akan terjadi kepadamu karena engkau telah taat. Karena itu di dalam nama Yesus Kristus terjadilah peningkatan penambahan bagimu. And I say this over you now. The Lord bless you and the Lord keep you. Dan saya mengatakan ini bagimu. Tuhan menjagamu, Tuhan memberkatimu. Amin. The Lord make his face shine upon you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. The Lord make him be gracious, be kind, be merciful to you. Tuhan penuh rahmat, penuh kasih karunia dan baik kepadamu. Amin. The Lord lift up his countenance, his face upon you. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. The Lord give you Dan Tuhan memberikan kepadamu nothing broken, hal yang tidak hancur, nothing lost, hal yang tidak hilang, everything complete. dan semua hal yang utuh komplit. In Jesus' name, shalom, peace. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera, shalom. CLC, make sure you eat and eat and eat. Ya, CLC, pastikan dirimu engkau makan, makan, dan makan. Until you're full. Sampai engkau kenyang. Amen. Amin, amin. Thank you, Pastor. Thank you so much, Pastor James. Thank you so much for that wonderful reminder. Thank you Terima for, kasih banyak, Pastor James, untuk suatu pengingat yang luar biasa. the more we give into, the more we partake of the Word of God, Dan lebih lagi kita mengambil bagian dari firman, the more we will have from Him. lebih lagi kita akan terima dari Tuhan. Amen.
So thank you, everybody. Hope you're blessed today. I know you are blessed today. Saya tahu bahwa saudara semua itu diberkati hari ini. Thank you so much for joining us. Terima kasih untuk kita semuanya bergabung. Again, Pastor James, thank you so much. And everybody, see you next month. Dan sekali lagi terima kasih Pastor James. Sampai ketemu lagi bulan depan yang adalah minggu depan. Yes, because next week is already July. So June went by so fast. Karena minggu depan udah Juli, jadi waktu itu berjalan cepat sekali. So, okay, Pastor James, you want to say something? No, I was surprised okay. when you said next month. I'm like, what next month? Oh yeah, next month. Next week is next month. Surprised too. Okay. All right. Thank you so much, guys, and God bless you. And see you Terima next kasih Sunday. banyak. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Amen. Thank you, God bless. Pastor. Bye. Thank you.